अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक स्विंगर में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी के बारे में। आज हम अपने इस वीडियो में सोलर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि सोलर में आपको सोलर की कैलकुलेशन किस तरह करनी है। आपने एक नया सिस्टम घर में लगाना है सोलर का, तो अपने लोड की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो हम इस में लोड की कैलकुलेशन, सोलर की जो कंपोनेंट्स हैं उनकी पावर की कैलकुलेशन करेंगे और लोड में हमें क्या क्या यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ। उसमें बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सोलर की हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सोलर की कैलकुलेशंस के बारे में। तो जो घर में सोलर सिस्टम यूज़ होता है हम उसके बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें सोलर प्लेट्स, उसकी कंपोनेंट्स, उसमें बैटरीज और जो दीगर चीज़ें उसमें लवाजमात हैं, ये सारे हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो हमें सोलर पैनल में लोड की कैलकुलेशंस है वो किस तरह होती हैं, हमारा लोड क्या क्या है, कौन कौन सा लोड है, और उसमें हम लोड की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, वो हम अपने इस आज के टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, जो सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, चीज़ें हैं, जो सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हमें कितने पावर की चीज़ें रिक्वायर्ड होगी सोलर सिस्टम में। उसके बाद जो सोलर सिस्टम के पैनल्स हैं वो कौन से यूज़ होंगे और कितनी पावर के यूज़ होंगे और कितने पैनल्स यूज़ होंगे, ये भी हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो जो होम अप्लाइंसेस हैं, जो घर के इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं आम, वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे घर में नॉर्मल तौर पे 3 पंखे जो है वो चलते हैं, 2 सीलिंग फ़ैन, एक पेडिस्टल फ़ैन भी हो सकता है, या तीनों सीलिंग भी हो सकती हैं। उसके बाद हमें लाइट के लिए जो है वो एलईडी बल्ब यूज़ कर रही हैं, जो कम एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो 3 अदद होंगे। एक लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, एलईडी टीवी होगा एक, और एक जूसर ब्लेंडर होगा जो कि पार्शली यूज़ होगा। चलते हैं हम इनके जो अप्लाइंसेस हैं इनकी लोड कैलकुलेट करते हैं। फ़ैन जो है वो 3 अदद यूज़ होंगे। अगर 1 90 वाट का होगा तो 3 जो है वो तकरीबन 270 वाटेज एक पावर कंज्यूम करेंगे। एलईडी बल्ब्स, एक 17 वाट का एलईडी बल्ब अब अगर यूज़ करती हैं तो 3 बल्ब जो हैं वो तकरीबन 51 वाटेज के होंगे। लैपटॉप एक अदद यूज़ करते हैं या कंप्यूटर तो वो 30 वाट का होगा। एलईडी टीवी जो है वो तकरीबन 50 वाट लेती है। और जूसर ब्लेंडर एक है 90 वाट का है, इसको हम पार्शली यूज़ करेंगे क्योंकि कुछ सेकंड या एक आध मिनट के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो टोटल लोड हमारा तकरीबन 401 वाट यानी 400 वाट हो गया। तो करंट हमारी जो है वो पी ओवर वी है, तो पी जो है 400 वाट है, वोल्टेज हमारे 12 हैं, तो करंट तकरीबन हमारी 34 एम्पियर्स हो जाएगी। इसके बाद हम लोड की टाइप्स देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो है नॉर्मल तौर पे 220 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, और ये एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रही है। सोलर सिस्टम की जो आउटपुट है वो है डीसी आउटपुट देता है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का सिस्टम होता है। इक्विपमेंट हमें कोई ऐसा ज़रूरत होगा जो कि 12 वोल्ट डीसी को 220 एसी में तब्दील करे, जो कि हमारे नॉर्मल फैंस, बल्ब वगैरह और टीवी वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो भी एक बीच में सिस्टम में हम डालेंगे। इसके बाद हम कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो देखते हैं। इसमें हमें एक इन्वर्टर यूपीएस चाहिए होगा जो कि 12 वोल्ट को 220 एसी में यूज़ करेगा, जिसके साथ हम अपने नॉर्मल टीवी फैंस वगैरह चलाएँगे। एक अदद बैटरी हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें दिन को एनर्जी सेव करेगी और रात को इस्तेमाल करने के लिए वो काम आएगी। उसके बाद सोलर पैनल्स होंगे जो कि एक सोर्स होगा 12 वोल्ट का, हमें पावर का सोर्स एज ए सोर्स इस्तेमाल करेंगे। एक अदद चार्ज कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे जो कि बैटरी की वोल्टेज और चार्जिंग वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاور کیلکولیشنز کمپوننٹس کی ہم کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے ہم انورٹر یو پی ایس کو لیتے ہیں. عام یو پی ایس جو گھر میں یوز ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. نیا انورٹر لینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو لوڈ ہمارا 400 واٹ کا ہے تو ہمیں منیمم جو ہے وہ 800 واٹ کا یو پی ایس یا انورٹر چاہیے ہوگا. تو ہم 1000 واٹ کا لے لیتے ہیں تاکہ ہماری جو فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم ابھی سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں تاکہ بار بار انورٹر کو چینج نہ کرنا پڑے. تو تقریباً 1000 واٹ کا انورٹر منیمم ہم استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم سولر سسٹم میں جو ہے وہ باقی کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں بیٹری کی کیلکولیشن آپ کرتے ہیں. لوڈ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہم نے آلریڈی کیلکولیٹ کر چکے ہیں. گھر میں ہمیں 400 واٹ کا منیمم ہمارا لوڈ ہے. بیٹری کی وولٹیج 12 ہیں تو کرنٹ ہم نکالیں گے جو ہے ڈیوائڈ کریں گے 400 کو 12 کے ساتھ. تو 33 ایمپیئرز آ گئی ہیں. تو 8 گھنٹے کے لیے ہمیں جو ہے اگر 33 ایمپیئرز ہم چلائیں 8 گھنٹے کے لیے تو یہ ایمپیئر آور بن جائیں گے. تو یہ تقریباً 267 ایمپیئرز آور بنتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس میں ہم مارجن بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ 300 ایمپیئر آورز کی ہمیں بیٹری ریکوائرڈ ہوگی. تو بیٹری کی جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ بھی ہم ساتھ ہی نکال لیتے ہیں. چارجنگ کرنٹ کے لیے آپ کو بیٹری کا جو ایمپیئرز ہیں ایمپیئر آور ہیں اس منیمم اس کے جو ہے وہ 10 سے آپ ڈیوائڈ کریں 10 ٹائمز کم تو آپ کی چارجنگ کرنٹ نکل آئے گی. 300 کو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 30 ایمپیئرز منیمم 30 ایمپیئر کرنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوگی. اس کے بعد ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں سولر پینلز کی. سولر پینلز جو ہیں وہ چارجنگ جو ہے وہ ہم نے بیٹریز کو دینی ہے 30 ایمپیئر. لوڈ ہمارا لے رہا ہے آلریڈی ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں 34 ایمپیئر. دونوں کو ہم ملائیں گے تو 64 ایمپیئرز ہو جائیں گے. تو سولر پینل کی جو ہمیں پلیٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں P=VI. تو 14 وولٹ کی ایک پلیٹ ہوگی اور 64 ایمپیئرز کرنٹ ہوں گے. تو پاور ہمیں ریکوائرڈ ہوگی 896 واٹ. تو ٹوٹل جو ہے وہ سولر پینلز ہمیں کتنے ریکوائرڈ ہوں گے. ہم 150 واٹ والا پینل یوز کر رہے ہیں. تو 896 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 150 سے تو یہ 6 جو ہے وہ ہمیں سولر پینلز ریکوائرڈ ہوں گے. یعنی کہ 400 واٹ لوڈ چلانے کے لیے ہمیں منیمم 6 سولر پینل جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوں گے. تو ناظرین فرینڈز ہم نے دیکھا کہ ہم نے سولر سسٹم میں جو ہے وہ اس کی کیلکولیشنز کیسے کی ہیں. تو اس میں جتنی سولر پلیٹس ہوتی ہیں وہ آپس میں پیرلل میں لگی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کی آؤٹ پٹ چارج کنٹرولر کو آتی ہے. چارج کنٹرولر سے آؤٹ پٹ ریگولیٹ ہو کے بیٹری کو جاتی ہے. تو بیٹری کی ان پٹ ہم یو پی ایس یا انورٹر کو دیتے ہیں جو کہ اے سی آؤٹ پٹ دیتا ہے. اور اے سی آؤٹ پٹ سے ہم اپنے گھر کے نارمل فین ٹی وی LED بلب لیپ ٹاپ کچھ بھی چلا سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ سولر کی آؤٹ پٹ 12 وولٹ ہے اور اے سی ہم 220 یوز کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ ہمارا سولر سسٹم آپ نے دیکھا. جی ویورز، تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے گھر میں جو سولر سسٹم لگانا ہے اس میں ہم نے لوڈ کی کیلکولیشنز کیسے کی ہیں. گھر میں جو لائٹس فینز اور باقی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں گھریلو اپلائنسز ہیں ہمارے LED ٹی وی LED بلبز ہیں ان کے لوڈز کی کیلکولیشنز ہم نے کیسے کی ہیں اپنے سولر سسٹم کے لیے. اور سولر سسٹم میں کتنی پلیٹس لگانی ہیں اس لوڈ کے اوپر اور ہمیں بیٹری کون سی ریکوائرڈ ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.